He's back. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam master preview class untuk minggu ini. Dan ini merupakan penutup kepada siri master preview class yang kita adakan sepanjang 2 bulan ni. Okay, kita bertuah hari ini, kita menyediakan Fakulti Tajuk Kreatif iaitu Dr. Ain Hassan dan juga owner kepada satu brand coffee cafe which is Coffee Mesin, dan beliau akan share tentang macam sneak peek lah tentang subjek iaitu kepimpinan keusahawanan. Okey, tanpa berlama lagi saya menjemput Dr. Ain Hassan untuk menerangkan JIS khusus kita kali ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya tidak berseorangan hari ini, saya bersama Cik Nik Faiz. Cik Nik Faiz ni is owner for Rus Gahara, which is one of the famous brand in batik lah. Kalau those yang in fashion, they will know Rus Gahara lah. And I've been actually working with him for quite some time lah. I know him more than 10 years. Masa mula-mula I masuk UMK, I kenal dia. And then we work on Rus Gahara punya project. Masa tu dia tak start lagi lah. Lepas tu kita work on together sampailah now dia dah famous lah. Dia buat baju untuk menteri-menteri, dia buat baju untuk YB kan, untuk pemain Suri Agong. Okay. I pun bernasib baik, berkawan baik dengan dia, so dapatlah baju dia. Kalau tak mampu nak beli. So anyway, I'm going to talk about a little bit on setting up a brand and innovation lah selari dengan kursus ni punya topik about brand and innovation. Jadi apa yang saya nak ceritakan is about how to start a brand lah sebenarnya Coffee Mesin ni bukan saya seorang, is actually ada kawan saya lagi 2 orang juga daripada staff UMK yang mulakan brand Coffee Mesin ni masa tu I think about 6 years ago. Masa tu the idea of having the Coffee Mesin ni kita terfikir masa kita orang baru balik belajar PhD saya, Dr. Yohanis dengan Dr. Nik Shaman, all three of us belajar dekat negara lain-lain Saya belajar dekat Indonesia, Dr. Nik belajar dekat Belanda, and Dr. Yohanis belajar dekat Korea. All these 3 countries have their own coffee culture yang mana kita memang all 3 of us lah memang gila kopi lah. Kita memang suka lepak minum kopi. But suddenly when we came back to Kelantan, there is no place to hang out. Jadi kita orang semua macam alamak, boring nak. Masa tu tak silap saya ada 2 kedai kopi dekat Kelantan. Hanya ada 2. And the coffee coffee cafe masa tu memang very pricey. Starbucks pun tak ada lagi. Ada 2 je and very pricey. And we cannot afford to lepak every day lah because satu gelas tu adalah RM15, RM18. So kita macam nak lepak tapi mahal. Kita orang masa tu balik belajar dan taklah masa tu sengkit lagi lah macam nak lepak, nak minum kopi every day tapi tak ada tempat. So kita cakap why don't we do a coffee, we set up a coffee brand dekat Kelantan. Dan we make it cheap and then we try to break the structure punya idea that coffee has to be expensive jadi kita start the idea of selling good coffee with good coffee beans but maybe slash the price to half jadi kita start to think about brand lah, nama ni lah, nama tu lah, kita brainstorming lah apa masa tu kita orang brainstorming dekat Kebun Krian, dekat kedai kopi juga, and then Dr. Yohanis came up with this idea like Coffee Mesin lah. So dia kata why Coffee Mesin, because mudah orang nak ingat and it's very local. Kalau kita bagi nama pelik-pelik, nama Belanda ke nama Korea ke, orang tak susah nak ingat. Jadi because we are setting up the coffee punya kedai ni dekat Kelantan, jadi biar orang Kelantan mudah ingat, kita cakapkan. And then we start to play around with the words lah macam kopi mesin lah, kopi apalah, kita duk gurau-gurau lah, and then we came up with this idea of Coffee Mesin lah. At that particular time, memang coffee culture tak start lagi kat Kelantan. We are like the number 3 shop after another 2 shops lah. So bila kita buka tu, actually kita punya intention is to open an affordable
coffee with similar beans. Maksudnya beans yang sama juga diguna di Starbucks, sama juga beans yang diguna di kedai-kedai mahal. Tapi we try to make it cheap so that it break the structure of coffee should be expensive. Jadi kita orang supaya ramai orang boleh minum kopi, ramai orang boleh appreciate coffee, good coffee without sugar. Because kalau semua orang tahu kat Kelantan memang suka minum kopi manis ya. Jadi kita kata kita try jual kopi pahit kan. It's something yang tidak boleh diterima di culture ya. Tidak boleh diterima di culture Kelantan pada ketika itu ya. So when we open up the small cafe, actually untuk kita orang lepak lepas balik kerja lah. Kita orang yang buat kopi sendiri, kita minum sendiri, kita suka-suka je for fun ya. Dan masa kita buka dan first tu sebab kita buka dekat Kupang Krian dan market kita memang banyak doktor lah sebab dekat dengan USM. Jadi dia orang sukalah, dia orang boleh appreciate sebab kopi tu tak ada gula ya. Tapi lama jugalah, berbulan-bulan kita kena kecam sebab kopi tu pahit ya. Why kopi pahit ya? Jadi orang lokal marah lah. Ada yang tulis dekat Facebook condemn kita dekat Insta kenapa jual kopi pahit dan kita punya idea is apa? Kita educate the society that kopi memang baik lah. Kalau nak ambil manis minum air gula kan. Jadi we start up the idea of coffee memang pahit ya. Jadi budaya tu is quite new di Kelantan dan I dengan Dr. Yohanis memang bukan orang Kelantan pun. So jadi kita orang tak kisah lantak lah orang nak kutuk ke apa, tapi kita buat je something yang extraordinary and Dr. Yohanis is a visionary person. Dia memang boleh kata okay, kita start dia punya coffee culture ni walaupun masa tu kita pun tak tahu how the market will be like ya. Kita main try je. Tetapi untuk try something new tu it takes a lot of courage ya. It's not easy. Jadi follower senang. Tu jadi trendsetter is difficult ya. Jadi trendsetter ni you have to take risk ya. Whether idea tu berjaya atau tak berjaya kita tak tahu. But we have to try. And the spirit of trying tu yang apa ni something that is challenging ya. And tak semua orang berani. Dan kita pun sebenarnya we put all our saving on that shop and we start small ya. Kita tak start big sebab kita orang semua bukannya duit sangat masa tu, tapi we just challenge our idea because saya teringat masa tu kita punya vice chancellor Datuk Murtaza ketika tu dia challenge, dia kata korang ni Universiti Kurusanan so buktikan you boleh buat business, dia cakap. So kita orang masa tu kita orang tengah balik dan fikir kita nak buat bisnes apa, then we came up with the coffee idea lah. Tapi frankly speaking it's not easy ya. It's not easy and then orang kata within the 5 years tu is like the testing years lah, sama ada you boleh proceed atau tidak. Tapi alhamdulillah it grows ya, from one outlet sampai sekarang saya rasa ada lebih 10 ya. Dan bukan saja dekat Kelantan dan dia dah expand sampai ke Perak, sampai ke Terengganu dan juga sampai ke Putrajaya ya. Jadi alhamdulillah it expanded but it's not smooth sailing lah. Saya tak kata benda tu mudah, tapi to set up a brand it has to have courage. You have to have a team that supports you. You kena memang try. Yang pertama tu sebenarnya is to break the culture that dan apa ni, to create another culture yang orang tak boleh terima pada awalnya. Sekarang ni saya rasa dekat Kelantan ada dekat 50 orang, 50 kedai lebih yang tumbuh buat cendawan. Almost like 11 biji lah ataupun 92 biji kedai kopi ya. Sampai sekarang saya rasa kalau orang datang ke Kelantan, maybe Kelantan ni dah jadi macam coffee city ya. Kalau pergi Kota Baru tu dah macam coffee city, sampai buat lawak dengan my friends. Kita campak batu ya, akan jumpa kedai kopi kat Kelantan. Dia memang the coffee culture is there. Tapi to get the idea apa ni put through, you have to really think about risk ya. Risk is always there, but adakah kita berani atau tidak berani ambil risk tu, itulah yang sebenarnya should ada dalam jiwa seorang usahawan lah ya. It's not going to be a smooth sailing journey, tapi to try tu, kalau kita tak try langsung kita tak tahu ya. At least kita try, and then bila kita try dan kita tahulah boleh buat ke tak boleh buat. Kalau kita fail kita belajar, kalau kita tak fail, kalau kita berjaya kita belajar juga ya. Jadi and then you always have to think of after quite some time, bila dah ada orang follow,
maksudnya is time for you to move and change, ya. Jadi maybe change the food, maybe we change the menu, maybe we change the layout, whatever kan. Tapi because trend ni dia macam fashion juga. But fashion will move when someone follows you, ya. Kalau orang tak follow dia tak move lah, dia jadi stagnant, ya. Tapi kalau ada orang follow, then you have to change, ya. Jadi dan kita tak nafikan dekat Kelantan memang banyak copycat, ya. Copy daripada segi logo, daripada segi color, daripada segi food. Food jangan cerita lah. Kita orang yang start copy satu kegilaan terhadap kopi itu saja that we have. We are like coffee addicts. That's all we have. We are like gila minum kopi itu saja. Tapi sebab we make something out of it lah. Maksudnya kita macam mana kita nak create something that yang kita suka itu menjadi satu brand. So those are the things yang kalau nak tahu lebih lanjut memang kena masuk kelas ni lah. Kita akan explain dengan detail lagi macam mana, dan I hope kalau bila masuk kelas nanti kita akan belajar banyak tentang brand and macam mana brand tu boleh berjaya. Success stories lah. Macam I punya success ni taklah besar macam my friend ni yang Nick Faiz ni. Faiz lagi dahsyat. Dia punya brand dah go all over the world. Dia punya brand dah sampai New York, dah sampai Milan, dah sampai Paris. Ini sampai KL je. Okay. Yang Nick is all over the places. So I rasa sampai situ je. Kalau nak tahu lebih lanjut, then you have to enroll to this program. Nanti Dr. Hana and Dr. Nick will explain more about the program. So I think itu saja I punya explanation. I pulangkan balik pada Dr. Hana. Okay, thank you, Dr. Hasan. Okay, very good explanation on how actually you grow a brand, then brand tu menjadi macam it's not a lucky shot lah. It took a lot of research, macam-macam benda berlaku kan masa proses tu berlaku dan menjadikan satu brand tu berjaya. So kalau Dr. Hasan nak share lagi ke dengan Encik Nick Faiz how actually the brand tu daripada local menjadi global, macam apa dia punya stepping stone ke kan, just sikit lah tips-tips je. Yang tu I rasa I serahkan pada Cik Nick lah, ya. He is one example of a local entrepreneurs anak tempatan Kelantan yang berjaya menembusi pasaran Eropah dan luar negara. So I think he is the best person to talk about local market, ya. I tak nak cerita banyak sebab Cik Nick Faiz ni dia ada kedai dekat Penambang. Penambang tu is actually the origin of batik lah. We talk about a lot of research on batik itself because I have passion for batik and we love to talk about batik since the day we met until sekarang. Kita tak habis-habis cerita pasal batik, sampai tadi kat kedai pun kita cerita pasal batik lagi. And then we love to see, we always talk about how to grow batik brand and batik design to the next level. So without further ado, I serahkan pada Cik Nick Faiz untuk explain about how he create Ruskara. Silakan Faiz. Terima kasih Dr. Hanisa, Dr. Hana dan Dr. Nick untuk for having me here. Dan saya excited at the same time dan in a way macam takut ada yang tersalah bagi ke ataupun but I'll just share sincerely what I experienced. Berkenaan dengan branding ni, saya memang saya boleh katakan forte saya dalam kewujudan saya di industri batik ni is more on the branding part. Sebab saya merupakan generasi ketiga batik maker di Malaysia, di Kelantan. So it started from my grandfather, goes down to my uncles, and to me. My parents sendiri tak buat business. So saya memang create penjenamaan itu sendiri yang saya mengeluarkan jenama Ruskara, dan sekarang ni dikembangkan menjadi beberapa brand di bawah satu kelolaan Gahara. Maybe I can share a little bit about what brought me into who I am right now. The journey started when I was young, and I tengok macam mana datuk saya, macam mana pakcik-pakcik saya buat bisnes, dan it is more on producing rather than selling.
Sebab dalam industri craft ni memang kebanyakannya dia ada segmentation di mana artisan, makers of craft adalah satu grup yang berbeza dan penjual adalah grup yang lain yang kita panggil trader. So saya nampak yang ada ketidak seimbangan antara makers and traders, di mana traders are those that make a lot of money, where makers, including my uncles and my grandfather, die at a very simple life. So saya nampak ada satu jurang yang ketara di situ. Dan when I was still a kid, I would say like about 12 years old, I created a brand because I thought that there need a representation for batik. Sebab semua orang boleh buat batik, ramai orang pandai buat batik. Untuk saya kena ada satu batik yang dijenamakan. Sebab masa kecil-kecil dulu pun saya selalulah flip magazine, tengok TV dan kalau kita tengok macam even on the runway, people were asking, who are you wearing? It's not what are you wearing. So macam diorang akan bagi tahu yang this is from Dior, this is from Chanel, this is from Bottega Veneta dan semuanya kan. So saya rasakan macam untuk menjadikan produk batik saya yang saya akan keluarkan nanti bernilai dan bermutu tinggi adalah melalui jenama. So everybody knows that batik is not a simple clothing. Is an art, is a handmade item. So memang kena ada satu value yang berbeza yang diletakkan, yang dijenamakan di atas produk tersebut. So I created Rus Gahara dan 12 years old. So it brought me into 10 years later when I was 22 yang saya enterprisekan jenama tersebut. Saya ada satu syarikat enterprise dan saya gunakan jenama tersebut only after 10 years. Jadi kalau boleh di-share di sini, kalau adik-adik student-student tengok, berangan kita nak buat and then start thinking, sebab bila kita berfikir, bila masa kita macam tengah free your sponsorship of father mother, so that is actually when you can be the most creative. Jadi saya pun macam tu jugalah. Macam kalau tanya sekarang nak create brand, memang tak keluar lah. So I was fortunate enough to be given that opportunity and to be in the situation where I can be most observant. And saya tengok di mana perjalanan pembuatan batik, penjualan batik, perniagaan batik antara keluarga saya tu di situ. Jadi bila saya keluarkan jenama Rus Gahara when I was 22, I started my enterprise business being a trader. Being a trader yang sebab yalah kita tahu being a trader ni yang kaya kan. So selama 3 tahun saya menjadi trader, ambil batik-batik daripada pakcik saya, daripada atuk saya dah tak ada masa tu. So from my uncles and other relative, saya jual, bawa ke KL, bawa ke Johor, ke Brunei pun saya pernah. And I was still studying during that time. And 3 years after that, it came up the idea of creating my very own collection or fashion line, textile line. So dan di situ jugalah saya bermula berkenalan dengan Dr. Hanisa dan when it comes to university memang academic line dengan Dr. Hanisa lah. Dan saya cuba juga untuk cari-cari idea yang lain. I was already a graduate architect masa tu. So saya menggunakan motif ketamburi yang diambil daripada the ancient wood carving of Langkasuka yang well represent Kelantan. Sebab satu lagi saya nak keluarkan sesuatu yang saya dah ada jenama and I need a product to represent the jenama. Kalau Christian Dior keluarkan handbag yang ada motif yang the first time you see that, you know it's Dior. Similarly, Burberry, Louis Vuitton dan sebagainya, Versace. So saya nak keluarkan untuk jenama Rus Gahara ni produk yang bila sekali orang nampak, people can tell that's Rus Gahara. So saya menggunakan motif seperti yang saya cakap tadi, ketamburi daripada Langkasuka. So bila dah keluar motif tu, bermulalah perjalanan saya. It took me 2 years to develop that motif, to introduce for the very first time. Sebab tu saya buat trading, sebab saya masih mengolah idea-idea untuk keluarkan collection.
So bila dah keluar tu, alhamdulillah, it was not a easy journey. Tapi bila saya keluarkan collection, saya sangat confident. Saya bawa ke Miami. Miami was actually the first state, and America is the first country yang saya bawa keluar daripada Malaysia. Saya contact Trade Commissioner. I was in my mid 20s during that time, and saya start untuk email dan just try out. Saya tak ada. I mean, of course, my family supported me. Morally dan memang saya bermula dari bawah slowly. So saya bawa ke Miami, dan saya pergi ke New York, and then I went to Tokyo, then few other countries, thanks to Malaysian government for helping out young entrepreneurs to introduce our culture and legacy to the world. Dan sampailah sekarang, it has been about 14 years yang saya dalam industri batik secara serius ini, dan macam tadi saya cakap lah, alhamdulillah saya berjaya menembusi pasaran antarabangsa dan juga berjaya memenangi hati kerabat-kerabat tertinggi di Malaysia dan juga ahli-ahli tertinggi di negara kita lah. So apa yang boleh saya katakan, start dreaming and don't be afraid of dreaming to the sky, and because we know we're not reaching the sky, we can never reach the sky unless you are an astronaut or something, but at least we are somewhere kan. Dia tak adalah terlalu just monotone and everything. Okay, thank you. Very aspiring lah kan, dream high tu tak? Yes. Okay. Kalau saya ada soalan lah kan berkaitan dengan proses, because ni Faiz pun arkitek punya background kan. So during the design process tu kan, contoh kalau orang tu dah buat batik untuk sekian lama, like your uncles, your grandfathers kan, does it macam difficult tak untuk break the norm yang biasa dia orang buat, macam colour. Macam I notice Ketamburi punya tu memang very luxurious punya motif kan, macam very macam cakap kayangan macam tu kan, and colour pun a bit pastel light kan. Kalau compared to batik Kelantan dulu, previously the colour usually stark, vibrant. Then macam mana you deal dengan this artisan yang dah practicing bancuh warna macam tu, tiba-tiba untuk beralih ke something yang macam tu. I mean, was it easy? Okay. Thank you. It doesn't work that way. Masa saya jadi trader, memang saya ambil batik apa yang ada je lah dekat di kilang-kilang pakcik saya ni. But when I started my own, I am the artisan. I started the production myself. So saya bancuh warna, and that one is not difficult for me because I was born smelling wax already. So memang saya hidup dengan batik, jadi benda tu macam senang lah bagi saya, macam makan nasi lah. I can just easily mix colour, dan rentetan daripada itu, kenapa saya berjaya mengeluarkan sesuatu yang sangat berbeza adalah saya travel. Masa buat trading pun adalah saya travel sedikit sebanyak. Saya pergi ke Indonesia, saya pergi ke Thailand, saya pergi ke Japan, dan saya belajar. Antara salah satu design yang memang prominently Rusgahara adalah satu motif. Yang kedua, teknik pewarnaan tu saya menggunakan teknik shibori. So shibori ni dia lebih kurang je dengan kita punya ikat. Ikat dan juga batik pelangi. So pelangi ni memang sekarang ni dah tak ada orang buat lah. And then memang apa yang Dr. Hanisa katakan, yang batik pelangi datang, batik di kampung penambang dan kampung laut tu, it was actually on the pelangi. Dan di mana pelangi ni dia resist punya teknik, dia bukan pakai lilin. Lilin tu 1900, but this resist technique using benang, ikat benang ni adalah tahun 1800. So di mana tapak kelahirannya adalah di kampung penambang dan kampung laut, dan saya juga lahir di kampung penambang. Jadi saya rasa macam this is like the universe call for me yang yelah saya kena buat lah benda ni dan untuk menyambung legacy ni. So memang tak menjadi masalah lah untuk saya beri satu pembaharuan yang I would say like 360 degree jugalah, sebab nobody did what I did in the past, and after
11 years of introducing the new motif, orang tak boleh tiru. Maybe somehow similar dari segi motif, dari segi pewarnaan, dari segi design, sebab design proses saya akan lalui adalah 7 steps. Saya tak pernah melangkau daripada 7 step of design process tu. That's a very typical design process for architecture student or architecture lah. So saya follow dan memang dan kalau kita perhatikan design process tu, dia melibatkan relationship with the consumer juga, sebab kita kena tahu respon daripada consumer. So kita sebagai designer ni, kita tak boleh macam nak shot sendiri buat apa yang kita nak. Artist has that problem sebenarnya, macam painters and everything. So if you are doing a fine art and you are somebody already, is fine, but to start with memang kita kena tahu customer nak apa. Sebab saya jual baju, saya tak jual sculpture ataupun fine art painting kan. Exactly. Okay, sekarang ada soalan lain ke daripada tadi tadi? Tak apa, dah nak I tambah sikit because actually I dengan Nick ni kita share the same passion lah, tapi I tak pandai buat batik, I pandai kritik je. So it always like every time I pandai buat baju je, batik I tak pandai. So we always collaborate lah. I on the design baju punya side and Faiz on the material lah, the textile. Faiz ni dia punya karakter, he is very innovative, very creative. Sometimes dia tak boleh stop dia punya creativity when he's designing, Sampai I kata, dah lah Faiz, too much already dah, banyak sangat. Dia tak pernah puas hati. Itu satu antara ciri yang penting ada pada any designers. Dia tak pernah stop sampai kadang-kadang I cakap dengan dah cantik dah tu, cukup lah kan. Tapi dia keep on designing, keep on exploring, dia tak pernah puas hati, dan itu antara sikap yang perlu ada untuk designer yang berjaya lah. Dia tak boleh satisfy cepat sangat. Tapi kalau pure fine artist lagi teruk lah, dia tak akan satisfy sampai bila-bila. Tapi you have to put a stop lah, macam bila buat design tu, kita nak jual dah, okay, apa lagi kan, jadi apa lagi ni. That's why I suka kawan dengan Faiz ni, because kita orang ni sama-sama gila in terms of exploring. Kita orang ni kadang-kadang to come up with a storyline pun kita jalan sampai dekat Patani, just to get the idea of macam mana kita nak jual jenama atau jual cerita daripada jenama tu. We often go to Southern Thai and get our histories and to suit our storyline. It's not just macam sembang kosong. Kita memang betul-betul pergi artifact site, historical site, just to get the story right, so that bila kita jual, kita ada something to tell. Yang tu pun kita tak boleh nak reveal banyak sangat. Kalau nak cerita banyak-banyak, kita kena masuk kelas MID. So itu je lah nanti kalau, because Faiz dengan I, we always work hand in hand. Kita orang pun ada grant research bersama. Then kita ada banyak lagi. Yes kan Faiz, we have a lot of ideas to talk about. Tapi kita simpan. Kalau kita cerita hari ni tak suspend lah. Dia nak cerita nak tahu lebih, kena masuk kelas lah. Kena masuk kelas. Ya, okey. Terima kasih untuk perkongsian yang hebat daripada dua orang yang saya rasa a good mentor lah untuk kelas ni pun. So kalau anda berminat untuk enroll subjek ini, kita akan tahu dia subjek wajib untuk semester kedua. So tuan-tuan dan puan-puan boleh email kepada saya hana@umk.edu.my untuk sebarang nak register sebarang interest. Dan okey, terima kasih kepada Tanisa dan Cik Faiz dan Rosgahara. Memang famous lah brand tu, dan we're lucky to have you here tonight. Okay, so thank you so much untuk perkongsian ini, dan saya akhiri sesi kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye everyone. Okay, bye-bye. Thank you Faiz. Thank you Faiz, bye. Bye. Terima kasih. Thank you, bye.